guys? Welcome back guys! Kumusta na kayo dyan guys? Sana nasa mabuting kalagayan kayo dyan guys. Kumusta na ba yung whole week natin guys? Nasa ayos ba kayo guys? Sana guys, huwag niyong kalimutan guys, uminom ng maraming tubig dahil sa sobrang init ngayon guys. Guys, napakasimple lang yung episode natin for today sa ating panibagong content guys. Napakasimple lang guys, gagawa lang tayo ng pork sutanghon guys. Kasi nag-request yung anak ko guys, gusto daw siya kumain muna ng pansit. Ngayon lalagay natin ng ano guys, pagluluto tayo. Yun yung i-content natin guys ngayon, pork sutanghon guys. Tara guys, papakita ko sa inyo guys. Ito yung sutanghon natin guys, yan. Tapos ito yung lalagay natin guys. Meron lang tayong ano guys, gulay. Tapos siyempre hindi mawawala, pork cubes, Ajinomoto guys, pampapogi, pampaganda pa ng boses, oyster sauce, pamintang durog guys, siyempre siling green, bawang guys, sibuyas, tsaka sili. Tapos ito yung pork natin guys, yan. Sasawag natin guys. Ito yung ano niya guys, tuyo, tsaka suka. Tapos guys, meron tayo rito guys, ipapartner natin tawilis guys na malilit. O yan o, papaksyo lang natin to guys. Masarap to guys pag mga ganito kalilit guys. Yan o, papaksyo lang natin guys. Ibabalot lang natin yan sa dahon. Yan guys, bago tayo magluto guys, magsha-shoutout muna tayo guys sa ating mga bagong subscribers guys, at walang sawang sumuporta sa ating YouTube channel. Guys, shout out muna tayo guys. Shout out Olan Reyes from Receiver, Las Piñas City. Shout out sa iyo idol. Gary Tamau from Cotabato City. Shout out sa iyo idol. Julius Junggay from Bacolod City. Shout out sa iyo idol. Qatar OFW Kabayan Sheila Vlog. Shout out ma'am. Filat Short from USA. Shout out ma'am. Mr. Mark Vicent. Shout out idol. Kabahog TV Express. Shout out idol. Roberto Espasul. Shout out. JJ Moto Vlog. Shout out idol. Sharjus TV. Shout out idol. Carl Alvin Anisita from Binyang Laguna. Shout out idol. John Gilbert Vlog. Shout out. Loriza Manahilong. Shout out ma'am. By Grace. Shout out ma'am. Adjin One Vlog. Shout out ma'am. Coffee Boy. Shout out sa inyong lahat dyan. Tara, samahan nyo ako magluluto. Napakasimple lang yung gagawin natin ngayon, pork sutanghon. Tara, Coffee Boy, samahan nyo ako. Let's go! Yan na guys, yung anak ko guys, yung naghiwa guys ng mga sanggap natin guys. Oh. Yan yung trabaho niya guys. Bago siya makakain guys, kailangan dadaan muna siya sa pagsubok. Yan guys, update ko ulit guys mamaya. Yan na guys, magpapaksyon muna tayo guys. Tara, samahan niyo ako guys. Lagay lang natin to guys, yung ano natin guys, yung tawilis. Yan, paksyon muna natin yan guys para ano, lagyan natin ng sibuyas. Tapos lagyan natin ng bawang guys para bumango. Yan. Tapos ilagay na natin guys yung siling green para may anghang ang ating paksiw na tawilis. Tapos lagyan natin ng kamatis guys para may drama ang ating paksiw. Yan, napakasimple lang guys. Timplahan natin guys.
lalagyan natin ng suka yan guys. Yan. Tapos lalagyan natin guys ng kunting asin. Ito guys, yan. Diba? Tapos lagyan natin ng kunting paminta yan guys para mas mabango. Yan. Tapos lalagyan na natin yan guys ng ang ating paborito guys, Ajinomoto, pampapugi, pampaganda pa ng boses. Lagyan na natin guys, kunti lang. Yan. Okay na yun guys, sasalang na natin guys. Update ko lang guys mamaya. Yun guys, habang nakasalang yung paksyo natin guys, titirahin na natin yung pork sutanghon. Tara guys, samahan niyo ako guys. Nagpainit ito yung mantika guys. Ilalagay na natin guys yung bawang natin. Bawang muna guys. Pag mga mabango guys, mabilis na kasi pinainit natin yung mantika natin guys. Yan guys, golden brown na yan guys. Ilagay na natin yung sibuyas natin. Para malagay na rin natin guys yung pork. Yan guys. Okay na yan guys. Ilagay na natin yung pork natin guys. Ikot-ikot lang natin yan. Lagyan na natin yan guys ng pamintang durog para bumango. Yan. Yan guys, update ko yung ulit guys mamaya. Paglagay natin ng ano. Yan na guys, check natin yung paksyo natin guys. Wow! Kunti na lang guys, maluluto na yan guys. Update ko yung ulit guys mamaya. Yan guys, maglalagay na tayo ng tuyo guys dito sa ating pork. Yan. Para magkalasa na talaga siya guys. Kaya natin ito lagyan ng tubig guys pag medyo malambot na yung ano natin guys. Tapos titimpla na natin guys. Siyempre guys, hindi mawala natin Ajinomoto, pampapugi, pampaganda pa ng boses. Lagyan natin guys ng konting suka yan guys. Konti lang. Yan guys, update ko lang ulit guys mamaya. Yan na guys, check natin guys para lagyan na natin ng sili guys. Wow! Lagyan na natin yung sili guys para malagyan na natin ng ano yan guys, sabaw. Papalawan tayo nito guys. Tapos lagyan na natin ng tubig yan guys. Dahil malambot na yung pork natin guys, lagyan na natin ng sabaw. Napakasimple lang yung episode natin ngayon guys. Pork sutanghon. Yan na guys. Mikos-mikos lang natin yan. Wow! Lagyan na natin yung guys ng pork cubes. Lagyan na natin yan guys ang ating pork cubes. Yan. At ang ating oyster sauce. Yan guys. Lagyan na natin yan. Mikos-mikos lang natin yan guys. Yan guys. Update ko lang kalit guys mamaya. Paglagay na natin ng sutanghon. Guys, check na natin guys para ilagay na natin yung sutanghon guys.
Wow! Kumukulo na. Ilagay na natin ang ating pambato guys na sutakbun. Guys, hindi na namin ito binabad sa tubig guys. Ayan. Lalagay na natin yan guys. Wow! Pati yung isa guys, maliit. Isama na natin ito guys. Yan. Mamaya na natin ilagay guys yung repolyo natin para may drama yung gulay natin guys. Para may drama yung niluluto natin guys. Mikos-mikos lang natin yan guys. Wow! Nagugutom na yung anak ko guys, amoy pa lang. Gusto lagi ng anak ko guys, hab-haba na. Yan guys. Update ko lang ulit guys mamaya. Guys, wow! Yan na guys ang ating pork gisa. Ano guys, sutanghon. Ilagay na natin yung gulay natin guys, repolyo guys, para may drama. Yan guys. Yan na yung ano natin guys. Sarap humigit ngayon ng sabaw guys. Dahil pag sa gabi guys, masarap ang sabaw. Kaya ito guys, gumawa tayo ng episode na pork sutanghon. Yan guys, update ko lang guys mamaya. Yan guys, check na natin guys yung pork sutanghon guys kung okay na. Wow! Okay na to guys, panalo na guys, you know. Wow! Check muna natin guys, patikman muna natin guys sa anak ko ang ating hurado guys kung okay na ba yung ginawa nating pork sutanghon. Yan na guys, titikman lang ating hurado guys kung okay na ba yung ginawa nating pork sutanghon. Guys, okay na guys, kainin na. Yan na guys. Yan na guys ang ating pork sutanghon. At ang ating paksiw guys. Wow! Ano pang inintay natin guys? Tara na, hab-haba na. Yan na guys. Okay na yung pork sutanghon at yung paksiw natin guys na tawilis. Wow! Ano pang inintay natin guys? Hab-haba na. Napakasimple lang ang ating recipe ngayon guys. For today. Yan guys. Wow! Ito pa yung isa guys. Back up natin. Tara guys, ano pang hinintay nyo? Kain na! Let's go! Yun guys, katatapos lang natin magluto guys. Gumawa lang tayo ng pork sutanghon. Tsaka paksiw guys na tawilis. Guys, bago tayo kumain guys, pasasalamatan mo natin na yung puso na binibigay sa atin. Lord, maraming salamat Lord sa blessing sa amin at maraming salamat ilan mo kami sa goodness maraming salamat Lord and God bless. Amen. Guys, ano pang hinintay nyo? Hab-haba na. Let's go. Kakamay lang tayo guys. Panalo guys. Try nyo rin to guys sa pamamahay nyo guys. Napakasimple lang guys. Depende guys kung anong ilalagay nyo na sahog guys. Guys, yung tawilis natin. Ingay ng aso guys ng kapitbahay namin. Ano nga po, sarap. Mukha ito guys. Guys, kain tayo.
Tara, Coffee Boys, kain tayo. Panalo. Mainit nga lang guys, mainit. Mainit guys. Doble ang tama guys. Mainit pa ang panahon, mainit pa yung kinakain natin guys, kaya doble ang tama. Kasi medyo spicy guys. Dahil nilagyan natin ng sili. Butas yun pa. Butas dito. Gumawa tayo ng ganito guys, episode para makikita ng iba. Pwede pa lang ganito guys, para swak sa budget guys. Sarap yung paksyo guys. Panalo guys, try nyo rin ito guys sa pamamahay nyo guys. Napakasimple lang guys. Pork sutanghon. May nag-request pala sa atin guys na bagong subscribers. Hindi pa natin magawa yung request niya guys dahil wala pa tayong pambili. Request na kasi guys, magluto tayo ng
baboy na ulo guys, ulo ng baboy guys. Tapos i-crispy natin. Wala tayong paglulutuan muna tayo nun. Ma'am, wala pa tayong paglulutuan nun. Pero maghanap ako ma'am para sa request mo. Maghanap kami ma'am ng talyasi na malaki para meron tayong papapride dun sa request mo na ulo. Tsaka kaldero din. Wala tayong kalderong malilit o malaki. Kaldero namin puro maliliit lang. Tsaka yung request mo mama na laing na gabi. Yun, naghanap ako ng sariwang laing. Tsaka makahanap ako ng sariwa. No, pero naman ito na. Buta. Yan. Yan, habos mo yan. Gusto mo pa isda pa? Nabibitin yung anak ko guys sa paksiw. Excuse. Dahil nga guys masarap. Ganito. Panalo guys. Pinagpapawisan kami guys ng marami singot. Doble ang tama guys. Manghang na mainit pa. Hirap talaga guys kumita ng pera guys. Doble ang tama guys.
Mm. Excuse me po. Yun guys. Mahaba na yung video namin guys. Magpapaalam na kami sa inyo guys. Huwag kalimutan guys mag-like, share, and subscribe para updated kayo lagi guys sa aming ginagawa sa araw. Excuse me po. Maraming salamat guys. Excuse me po. And God bless our home. See you tomorrow guys. Bye-bye.